hamkrani samungo kebeng jake tong kosong lukurok khorang tsanano siring tonglia tabuk dai tabuk tong kosong lukurok bahino bathangni manthai soktai hamari rongni bagai khorang tisawo obahai mangpili kasai phajau kwa khoi potnambin amsayo shawi manka khoi agortala thangmani lama kasolakya ramchandra gat amjani tipramothani atongro poktumawote shawi manka porkhalung amsayo lama ketal samjak tongmani phiaba asomsa bolongtang bedikni seborok phai lama ketal samjak tongma muthagiri lakya abrun nugui siring tongleya amsani lukurok forest department eba bolongtang bedikni sebogrongno tangbedogo thangai amsani lukurok wai samani yagulo phano lukurokni khorangno khunjo kailiya yakta liliya diem habonogolaga thangi lagati amsani lukurok pok salakya phiaba khunjo kajakliya paithago soimani ari lalaye amsani lukurok pal khlaye lahar kasulakya khwaini simi agotla thangman lama nainai bedi tungflajak mangpili chin koktomawo bahike khwaini simi je agortala thanglai sula har rota mane bagai tinna rom tike kasuna na puliano media rongno hungkaham tangai cingtini kasuna nangmaya kentu cing dukhoi bichoy tini porkhalung to paglabari je route bajak tongo aru to already carpeting cholitonka mane middling cholitonka cholman bising tige hatatte tini forest department rok tini arone tini contractor rokni duita JCB atkok tone dika akoma pore tini জনসাধারণ এঙ্গেল লামা হিমে থাংমাই হিমে এং টঙ্কা অনেক দুঃখ কারণ চিনি এং তিছে চিনি রামচন্দ্র গার্ডেন বড় রক বাইক গাড়ি এরাক্তি ফাইও কিন্তু আ লামা जोंनायो साटुंग को बिसिंगति दरि वाटी फायासानि बिसिंगति लामा पाइखांगे चिनि खूब गाहामनाय किन्तु अबनक अ कामना तुयै आं जों डीएम अफिसाव चिनि एमएलए साइबे सागा साबदा 12 दिनखा बना चिठि रिजाक किन्तु डीएम एक्शन हा को एक्शन हाया एसपी नो साजाक फरेस्ट डिपार्टमेंट साजाक पीडब्ल्यूडी नि साजाक किन्तु कोनो चिनि जनसाधारण बाइके बर कोनो काम खालिया जों बाध्यतामूलक जों दुख बिषय बर प्रशासन लेभेल तंगुइ फानसे जोंनो तिनि अ लामाव फायनानि बाध्य खालायबिका नोंजे सगादार ताइसो कन्ट्राक्टर कासि तने हनि जे कन्ट्राक्टर नि चिनि काम खायने रंग जीसीबी रजनो अफ खायतनि बेखा बर कामन बागैला जीसीबी नो अफ खायन बरक सावो फरेस्ट पीडब्ल्यूडी तांगै चिनि लामा न हादमा तानसु किन्तु बरक जदि फरेस्ट डिपार्टमेंट रक लामाना खायबिका गाय बर सगां बारे उगना नोटिस नांग माने पीडब्ल्यूडी नो किन्तु कोन नोटिस जागिया कामोड चलि थांका मिडलिंग चलि थांका आपन परब नोटिस बडि जे कोन निजे हटाते बरक थांगै जीसीबी रक काम खायने रंग टिफेका हांगा चिनि काम खायने रक लामा अपनि टंका जों नाया जे बरकनि दुइजननि केलेंकारियो चिनि पाब्लिक नि लामा नष्ट तांथुं जों नाया म सापटा काइसा बिसिंनो चिनि लामा परिष्कार थुं जों दारि न चिनि लामा काहामथुं फरेस्ट डिपार्टमेंट जों कक सालायका फरेस्ट सागा पीडब्ल्यूडी जतबेन सालायका किन्तु बरक कोनो रेसपन्स लिया सापटा काइसा सानमाने 12 दिन नायका किन्तु बरक ताखना कोनो रिजाल्ट लिया ताफुजरा केबो कोनो अफिशियल भाबे ताफुजरा केबो कोनो अफिशियल भाबे चेनल सापायाखौ अलरेडी जों बंगला मियाबो जानक जाक आं आनि सिनमुं आं रामचंद्र गार्डनि ब्लक प्रेसिडेंट